Ah, welcome everyone. Welcome. Happy full moon day, full moon in Aquarius. Say hello in the chat box and tell us where you're from. Bienvenidos a todos. Feliz luna llena en Acuario. Por favor digan hola en el chat y de dónde se conectan también. Indeed. Make sure that you have clicked in your chat box everyone or all attendees so that we can see what you're saying. Por favor asegúrense de que en la caja de chat cliquear que están enviando el chat a todos los participantes o simplemente a todos. Así lo podemos ver todos. Good. And I just want to see, let's see, we should start to see some hellos. Empiezo a ver algunos holas aquí. There we go. Enrique is here. Can you see me all? Because I can't see on my screen. Are you able to see me? Ustedes me pueden ver. I can see you, Peggy. You can see me? Okay. Yeah. All right, good. And Giovanni. Hi, Giovanni. And Valeria is here. And Armini is here. Indria, Rich is here. Josefina, Anita. How wonderful to see you. I've said some names. He dicho algunos nombres. Es maravilloso verlos a todos ustedes aquí. I don't often do that when we have a gathering like today because there are so many of you. A menudo no lo hago cuando tenemos una reunión como hoy, porque somos tantos, hay tantos de ustedes aquí. But what we are doing in the moment is we are building a coherence. Pero lo que estamos haciendo en este momento es construir coherencia. In these events, we come together in the energy of infinite love. En estos eventos nos reunimos en la energía del amor infinito. Today, we're going to work with the EMF template of mastery. It's the template of infinite love. Hoy vamos a trabajar con la plantilla de EMF Balancing de maestría de amor infinito. And I've been so excited all morning that I had to really calm myself down before I said hello. Y he estado tan entusiasmada toda la mañana que realmente tuve que tomarme un momento para calmarme antes de saludarlos. The waves of energy that are available to us through the universe at this time are just filled with this golden heart energy. Las energías disponibles del universo para nosotros están llenas en este momento de esta energía de corazones dorados. I've been perceiving these energy patterns all morning. He estado percibiendo estos patrones energéticos toda la mañana. I feel like a child in a candy store, healthy candy, date-based candy. Me siento como una niña en una casa de caramelos saludables. Fruit candy. Caramelos de frutas. You all know that I absolutely love that we eat healthy and well. So when I say candy, I'm going to talk about fruit. Todos ustedes saben que me gusta comer saludable, así que cuando digo caramelos, estoy hablando de fruta. Anyway, the energies are time for renewal. There's this beautiful energy of infinite love. The pattern is complex, but it's for us to decipher now. La energía es compleja, es la energía del amor infinito. Es compleja, pero es el momento para que la descifremos ahora. And I'm so happy that so many of you from all over the world continue to say yes to these events and arrive, and we keep building community. Y estoy tan feliz de que tantos de ustedes de todo alrededor del mundo digan que sí a estos eventos y estén aquí presentes. This time of the great evolution, it's really here. It's on. I feel so regenerated and renewed. Este tiempo de la gran evolución realmente está aquí. Yo me siento tan renovada, tan rejuvenecida. And what I see possible is that we're already taking part in the great evolution. It's happening. Y lo que veo que es posible es que ya estamos siendo parte de la gran evolución. Ya está ocurriendo. There's a lot of healing going on. Hay mucha sanación ocurriendo. Oh boy, Ursula, I hope I'm saying your name correctly, says, I say a big, big yes for every possibility from Hungary. Good. Sola, espero decir bien tu nombre. Ella dice un gran sí
desde Hungría para todas las posibilidades. And many of you are saying yes and saying it's great to be together again. We are building a most amazing community online. I am so grateful as I look at the energies we are able to co-create. Muchos de ustedes están diciendo que sí. Estoy tan agradecida por todos ustedes que quieren formar parte de esta comunidad y co-crear juntos. So I just wanted to review what I said that we would be doing today, Quiero revisar un poco lo que había dicho que vamos a hacer hoy, because I really need to focus so that when it comes time to channel through the energy and the messages, I'm as clear as I possibly can be. porque realmente necesito enfocarme para que cuando pueda empezar a canalizar estas energías, esté tan enfocada como pueda estar. My feeling is like we've run out onto the playground or of the infinite universe, and we're all meeting together and we're saying, isn't it great we've made it this far? Siento como si estuviéramos todos en el campo del universo infinito y estamos ahí todos juntos. Oh, geez. ¿No es esto maravilloso? Here comes those happy tears again. Estas son lágrimas de felicidad. But at this point, we're coming together and we're saying, now, what do we do next? What do we do now? Pero juntos estamos diciendo, sí, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer a continuación? And we're standing together side by side, honoring that we are united. Sorry, Peggy. Y estamos parados unos al lado de otros, diciendo que estamos unidos And honoring that we are unique. y honrando que somos únicos. I'm feeling extra happy this morning Me siento extra feliz el día de hoy because I feel like maybe it's time to say this. When I had the surgery for the broken hip, porque tal vez es momento de decir esto. Cuando tuve la cirugía de las caderas que se me fracturaron on May 5th, el 5 de mayo, I felt like it was a transition point for me, that I had an opportunity to stay or go. yo sentí que era una posibilidad de transición para mí, que tenía la posibilidad de quedarme o de irme. And I remember I was really at peace with it. Y recuerdo que estaba muy en paz con eso. And I also am having memories as of late that I was sent back. Y hasta tengo memorias, recuerdos de que era como iba a ser enviada de regreso with a new power pack. con un nuevo paquete de poder. And instead of transitioning out of the body and coming back, that power pack is in this body. Y en lugar de hacer la transición y regresar en otro cuerpo, ese paquete de poder está en este cuerpo. And my heart, my eyes, I see you so much more clearly than I ever did before. Y en mi corazón los veo tanto más claramente que nunca antes. And I am so in love with what I see. Y estoy tan enamorada de lo que veo. And I feel renewed and regenerated. Y me siento renovada y rejuvenecida. So that comes into this coherence of today's session. Y esto viene a la coherencia de la sesión de hoy. And as we do this work together today and we work with the template of infinite love, Y mientras hacemos el trabajo hoy y trabajamos con la plantilla del amor infinito, I would remind you that every energetic alignment, every repatterning that occurs y les quiero recordar que cualquier alineación energética, cualquier repatrón que se realiza, it's according to your inner wisdom. es siempre de acuerdo a tu sabiduría interior. And you see me looking over here, I'm looking at the chat box and I see what you're saying. Y me pueden ver aquí que estoy mirando el chat box y leyendo lo que dicen. Indeed, Francesca, I will always say and be honest with you, to say with what I see, and I see great beauty. Y sí, Francisca, siempre voy a ser honesta con ustedes y decirles lo que veo, y veo una gran belleza.
And I see Wolfgang is here, and Anna Maria is here, and Agnes is here, and Thea is here. Sigue nombrando personas. Sophia, again, I don't often say names, but today we're just so close, and the coherence of the energy for our session is deep and healing, and it's, oh gosh, it just keeps getting deeper and deeper. It's available to each one of us. A menudo no digo los nombres, pero hoy nos siento tan juntos y la coherencia que estamos haciendo para este evento es tan profunda. Thank you, Edgar. Thank you. Good. So, I'm still here, and we're going to keep doing this work. You're still here. That means we work together. Así que yo sigo aquí, vamos a seguir haciendo este trabajo y ustedes siguen estando aquí, así que nos vamos a seguir reuniendo. Donatella, indeed, blessed coherence. Sí, Donatella, de hecho, coherencia bendita. That's what we make. And so I'm giving you a little taste of what it's like when we do the other sessions. I also include what people are saying in the chat box. We co-create together. Y cuando hago las otras sesiones online en general, también comparto lo que las personas van diciendo en el chat. Vamos haciendo la coherencia juntos. Great, great. So blessings from Venezuela. I have a big crystal here from Venezuela. I'm always thinking of you there. Bendiciones para Venezuela. Tengo un gran cristal de Venezuela aquí. Siempre pienso en ustedes. Though I never forget, I learned a lot in Venezuela when I was there. Nunca me olvido. Yo aprendí mucho en Venezuela cuando estuve allí. The spirit of your people stays with me. El espíritu de su gente permanece conmigo. Ah, look at that. Thea says today in Germany is the celebration of Mother Mary. Tía nos comparte que hoy en Alemania se celebra el Día de la Madre María. Let us celebrate that beautiful energy of the feminine divine within each one of us. Celebremos esa hermosa energía del divino femenino dentro de nosotros. And then honoring the energy of the masculine divine within each one of us. Y luego honrando la energía del divino masculino dentro de cada uno de nosotros. And that's what I talked about for today's session. Y eso es lo que pensé en relación a la sesión de hoy. Good. Oh, and Patricia says it's also in France. Also, Y good. Patricia nos dice que también se celebra en Francia, en Portugal. Sí. Wow, this is a great day. Es un gran día hoy. On many levels. En muchos niveles. Okay, let me just say. Permítanme decirles that I wrote when I described today that we were going to work with the insights and inspirations in all of our relationships, including the one we have with ourselves. Cuando escribí sobre la sesión de hoy, comenté que íbamos a estar trabajando con inspiraciones e introspecciones en relación a todas nuestras relaciones, incluida la que tenemos con nosotros mismos. And so we're off to a great start. Así que vamos a un gran comienzo. Oh, that's a big sigh of infinite love. Ese es un gran suspiro de amor infinito. I'm being asked to relax and to move into this beautiful pattern of this energy of infinite love. Se me pide relajarme y entrar en este hermoso patrón de amor infinito. Today I kept seeing the energetic patterns associated with the golden heart. Up. Hoy continúo viendo los patrones energéticos asociados con los corazones dorados. And you know, for almost 30 years I've said, let us think with our hearts and feel with our minds. Up. Y saben que por 30 años he venido diciendo, pensemos con nuestros corazones y sintamos con nuestras mentes. You know what, Graciela? It's okay if the dog barks. We have a four-legged hanging out with us for our session. Okay. Thank you. Yo estaba apagando el micrófono porque tenemos un perrito saludando y Peggy dice que lo dejemos. Es parte de la sesión.
Oh, Bella Marie, thank you. It is the anniversary of Mother Mary's ascension. We get to ascend in another way. We are doing it and honoring all those who have ascended before us. Mela María nos comparte que hoy es el día de la ascensión de la Madre María y nosotros estamos ascendiendo en muchos niveles All y right. estamos honrando la energía de todos aquellos que han ascendido. I didn't understand. I didn't know. I did not consciously know that all these energies would come together on this day for us. Yo no sabía que todas estas energías se reunían justo para nosotros hoy. So I have a little PowerPoint, and we're going to hear from Graciela to help guide us through the energetic waves of the universe. Tengo una presentación de PowerPoint y luego van a escucharme a mí compartir algunas informaciones astrológicas. Okay, but I would like you to know that this template, the one of infinite love, starts actually at the heart. Pero quiero que sepan que esta plantilla sagrada de amor infinito comienza en el corazón, Expands midpoint here to the clavicle, se expande aquí en la mitad de la clavícula de cada lado and meets at the nose. y se encuentra en la punta de la nariz. And in some depictions of Mary, they show there is an energy center on the end of your nose. Y en algunas imágenes de María se muestra que hay un centro energético en la punta de la nariz. And Alexei, good to see you. And he reminds us, this is a day of birthing new ways of that masculine and feminine creativity. Yes. Y Alexei nos está recordando que es el día de dar nacimiento a nuevas maneras de la energía masculina y femenina dentro de nosotros, la creativa. Okay, Natividad. There are those energies of different resonance, and even those that may be of a lower resonance where we don't smile so much. Sí, Natividad, hay distintas energías, distintas resonancias, y aún aquellas en las que no sonreímos tanto, all those energies wish to evolve. So you're on the right track. It is a calibration and a raising of the resonance in infinite love. todas ellas quieren elevarse. Entonces estás en el buen camino. Se trata de elevar todas las energías en la resonancia del amor infinito. So what we have, the way I look at things in my life is that I look and I say I have experiences where I don't smile so much, and there's experiences where I smile a lot. Cuando yo miro mi vida, veo que hay experiencias en las que sonrío mucho y he tenido experiencias en las que no he sonreído tanto. And there are energies when we feel them, we smile and we feel happy, and there are others where we feel the heaviness and it's strong and challenging. Y hay energías que cuando las sentimos, sentimos felicidad, y hay otras energías que cuando las sentimos como algo pesado, algo desafiante. And we learn in all those situations. Y en todas esas situaciones nosotros aprendemos. I prefer the ones where I'm smiling much more. Yo prefiero aquellas en las que sonrío mucho más. And I'm sure you do too. Y estoy segura que ustedes también. And I'm saying this because some of you right now, you're smiling more than you have before, and some of you are not. Y lo digo porque algunos de ustedes están sonriendo más que antes y otros no. And this is our opportunity to balance those energies. Y esta es nuestra oportunidad para equilibrar esas energías. Hold on. Yes. Aguarden un momento, sí. To hold the energy of your strength, to balance that energy in the absolute core of your being. Sostener la energía de tu fortaleza y equilibrar esa energía en el centro de tu ser. To move forward with the new choices you are making, because now is the time, not 6 months from now. Now is the time to be taking different actions and on the new choices. Avanzar, porque ahora es el momento, no dentro de 6 meses. Ahora es el momento de tomar nuevas decisiones y hacer elecciones.
And yes, and Bella, it's good. Yes, we balance and we listen to the divine wisdom. We do our part, and divine wisdom steps in and guides us. Y si nosotros escuchamos a la sabiduría divina, nosotros hacemos nuestra parte y la sabiduría divina hace su parte. So in this balancing, there's going to be perhaps some challenges, decisions being made, and follow through. So it will require new ways of thinking. It's already in effect. Y en este equilibrio van a haber necesidad de hacer un repensar de tal vez desafíos que se van presentando. And this has to do with your relationship with everyone and everything. Y tiene que ver con tu relación con todos y con todo. So just to finish, I just wanted to bring you up to date. I found myself suddenly practicing Ho'oponopono all the way through to the core of my being, to every cell of my body, every layer of my DNA, every light fiber of my being. Y quiero compartirles que me encontré a mí misma practicando el Ho'oponopono con cada célula de mi cuerpo, cada capa de mi ADN, cada fibra de luz de mi ser. And then Ho'oponopono to all four corners, multidimensionally, and all layers of time and space that I could possibly perceive. Y luego haciendo Ho'oponopono a todas las capas, a todas las direcciones, a todas las dimensiones que yo pueda percibir. I never did that before. Nunca había hecho eso antes. Now, many of you probably already practice this, but you may find yourself doing things a little bit differently. Follow through and see what happens. Y tal vez muchos de ustedes ya lo venían haciendo. Se pueden encontrar tal vez haciendo cosas nuevas que no practicaban antes. Continúen con eso, denle seguimiento y vean lo que ocurra. So each one of you comes to this event with the resonance of your wholeness, and I ask you to be wholeheartedly present and contribute. Cada uno de ustedes viene a estos eventos con la energía de su totalidad y les pido que estén presentes de todo corazón. Whether it's in this now time or you watch this at another now time. Ya sea que estén presentes en este momento de la hora o que vean esto en otro momento de la hora. We are ready to develop the new talents, skills, and abilities to take part in the turning of the tide on this planet and the great evolution. Estamos listos para desarrollar nuestros talentos, habilidades y aptitudes para cambiar la marea en este planeta. Personally and collectively, always. Personalmente y colectivamente, siempre. All right. Take a deep breath, everyone. Tomemos todos una respiración profunda. And your energies show the development, the evolution of freedom, whatever freedom means to you in your way and your understanding. Y su energía muestra el desarrollo de la libertad, lo que sea que la libertad signifique para ustedes en su comprensión. And you're all making such wonderful comments. When I look in the chat box, I always see we're all teachers and we're all students. Y todos ustedes están haciendo maravillosos comentarios en el chat. Todos somos estudiantes y todos somos maestros. Indeed, many of us are finding out what is in the very core of our being, what are we made of, and what do we do with this strength now? Muchos de nosotros estamos descubriendo qué es lo que está en el mismísimo centro de nuestro ser y qué hacemos con ello. Ah, wonderful, wonderful. All right. Maravilloso. I would like to greet Bernie and our Hungarian community. Let's say hello to Bernie. Bernadette, thank you for being here today and translating. Quiero saludar a Bernie y a la comunidad de Hungría. Gracias, Bernie, por estar aquí. Hi, Peggy. Hi, everyone. And the Hungarians are actually on this platform because we are doing a temporary other kind of translation like usual because I'm traveling. Okay, so I can say köszönöm. I know how to say thank you. How do I say hello in Hungarian? You can say szia. Szia.
I can handle that one. See ya. Peggy está saludando a la comunidad húngara porque ellos, como Bernie está viajando, ellos están presentes en el mismo chat que todos los demás. All right, Así que cosa nombre. siga. Always a pleasure. Thank you. All right. And you will see we have lovely Oliva here today. Hi, Oliva. Y también Hello. tenemos a Oliva aquí hoy. Hello, everyone. Glad to be here and excited. Good. And Oliva is here to translate in the chat box so I can see what you're saying. Y Oliva está aquí y va a estar traduciendo el chat para que yo pueda ver lo que ustedes dicen. Mhm. Our Barbara is not here today because she's co-teaching EMF with somebody. Y Bárbara no está aquí hoy porque hoy está enseñando junto con otra persona IMF. So I will get to go to that class for a few minutes through this beautiful platform. This is amazing to have this technology. Así que también participaré en algún momento de esa clase. Good, good. And let's say hello to David. Hi, David. Y digamos Greetings, hola a everyone. David. Bienvenidos. Gracias, Peggy. Thank you, Peggy. Ciao. See ya. Hello. Willkommen. Well done, Glad to be David. here. Host Thanks, the everyone. platform for us. Thank you so much, David. Quite welcome. He Thank you. helps keep us all together, which is not an easy task, even beforehand. Muchas gracias por sostener la plataforma, David. Él nos sostiene a todos juntos, lo que no es fácil, incluso lo hace antes de empezar. This is brave Dave for many reasons. We love him. Él es el valiente Dave, por muchas razones, lo amamos. Oh, good, good, good. Here we go. All right, let's keep seeing how we're doing here. So this is about choosing your feelings during this time, how you're going to express. Y sí se trata de elegir sus sentimientos en este tiempo, cómo van a expresarse. I almost wanted to bring out the EMF Express because that's where you choose your feelings and you follow through on those feelings. También pensé en traer el IMF Express, porque ahí es donde tú eliges qué sentimientos quieres expresar y cómo. But I was guided to the templates because each one of us is ready to activate new geometric patterns within our templates. Pero fui guiada a trabajar con las plantillas, porque cada uno de nosotros está listo para manifestar nuevos patrones geométricos que están dentro de las plantillas. And this will serve us all very well, each one of us according to our own inner wisdom. Y esto nos va a servir mucho a todos nosotros, a cada uno de acuerdo a su propia sabiduría interior, Because we are saying yes to ourselves. porque le estamos diciendo que sí a nosotros mismos. I think, Graciela, before I have you give us the astrologicals, let's just go to the PowerPoint. Are you ready for that, David? Vamos a ir primero a la presentación de PowerPoint. Let's see what we have here. Okay. So this is the energy of infinite love. We're working with the template of mastery, infinite love. Esta es la energía del amor infinito. Estamos trabajando con la plantilla del amor infinito. Let's go to the Aquí. next slide, por favor, please. Vamos a la siguiente. Ah, the moon. Last night I saw the moon rise, and this is exactly how I felt. Maybe some of you saw it too. Ayer vi la luna y así me sentí. Tal vez a ustedes les pasó lo mismo. I just love how the universe speaks to us in so many different ways. Amo como el universo nos habla a todos nosotros de tantas formas diferentes. To be very clear, it doesn't tell us what to do, but it says, here's some energy waves for you to ride. How would you like to ride them? Para ser claros, no nos dice qué hacer, pero sí nos dice, aquí hay unas ondas energéticas, ¿cómo eliges cabalgarlas? So we are co-creating with one another, and we co-create with the entire universe. Y estamos co-creando unos con otros y con el universo, Remembering that each one of us is a unique expression of the infinite universe. recordando que cada uno de nosotros es una expresión del universo infinito. Let's go to the next slide, please. Vayamos a la siguiente.
just taking a moment to take a deep breath and enjoying this beautiful, beautiful solar system of ours. Tomemos un momento para tomar una respiración profunda y disfrutar este bellísimo sistema solar And our beautiful moon of our Earth. y nuestra hermosa luna de nuestra Tierra. Next slide, please. Siguiente. Well, we are definitely in transformation. Definitivamente estamos en transformación. We said yes to this before we came in here. Dijimos que sí a esto antes de venir aquí. We have been developing many skills, talents, and abilities. Hemos estado desarrollando muchas habilidades, talentos, aptitudes. We are all being asked to become more of who we are as we take part in this great evolution. A todos se nos pide volvernos más de quienes somos a medida que avanzamos en esta evolución. You are enough as you are. We start right from there. Nobody is saying that you have to do this. Eres suficiente tal como eres, estás bien así, nadie dice que tienes que hacer esto. But with all these energies around and we feel them and sense them, those of you that are here, you're up for this. You're ready for your next steps in your evolution. So am I. Pero con todas las energías que hay aquí, todos ustedes que están presentes las sienten y están diciendo que sí al el siguiente paso en nuestra evolución. Even as I speak and you're looking at this, I see the energies coming into this next level of balance. It's time to develop levels of balance, of mastery we have not been able to accomplish before. Y mientras hablamos, percibo las energías. Es tiempo de llegar a este nuevo nivel de equilibrio en la maestría, un nivel de equilibrio al que no habíamos llegado antes. And when we gather together and we stand side by side, we can open up new levels inside of ourselves because we support one another. Y cuando nos reunimos y estamos uno al lado del otro, podemos abrir nuevos canales dentro de nosotros porque nos apoyamos unos a otros. Let us honor one another in this moment, heart to heart. Honrémonos unos a otros en este momento de corazón a corazón. We know there is so much more to us than we can see. Sabemos que hay tanto más de nosotros que lo que podemos ver. And we are ready to go there. Y estamos listos para ir allí. This is where I see the pattern where I'm reminded to say this. You hear me say this all the time. Y aquí veo el patrón que me recuerda decir esto. Saben que lo digo todo el tiempo. We are born of the earth and of the stars. Somos nacidos de la tierra y de las estrellas. And what that means will become much more clear to us in our vision. Y lo que eso significa se va a volver cada vez más claro en nuestra visión. Well done, everyone. Muy bien hecho todos. Next slide, please. Siguiente. So, this is the universal calibration lattice. Este es el entramado de calibración universal. This is the system in your energy anatomy that allows you to expand the consciousness and to receive more information. Es tu sistema en tu anatomía de energía que te permite expandir la conciencia y recibir más información. And to translate that information into usable knowledge in your daily life. Y traducir esa información en conocimiento utilizable en tu vida diaria. In the latest program we're doing online, The Lattice Evolves, I am amazed to see how we are making big evolutionary leaps. En el programa que estamos haciendo ahora online, que se llama El Entramado Evoluciona, estoy muy asombrada acerca de los saltos evolutivos que estamos haciendo. In our ability to access more information, and the lattice gives us the coherence to translate and learn. Y nuestra habilidad de acceder a más información y el entramado nos da la coherencia para poder accederla y aprender. Everything I do when we communicate, even in this way, it's lattice to lattice. Todo lo que hago, aun cuando nos comunicamos en esta forma entre nosotros, es de entramado a entramado. Ah, beautiful. Next slide, please. Muy bello. Siguiente.
So these are the first 5 templates of the EMF balancing technique. Estas son las 5 primeras plantillas de la EMF Balancing Technique. Now let's look at the next slide. Vayamos a la siguiente ahora. We are going to work with the next 6 templates of the EMF balancing technique. En esta serie vamos a trabajar con estas siguientes 6 plantillas de la EMF Balancing Technique, where you see the platinum colored templates. The one that's right, the second platinum colored template, that's the one we're working with today. Las plantillas que nos vamos a enfocar de maestría son las de color platino, y si miran de arriba hacia abajo, la segunda es en la que nos vamos a enfocar en el día de hoy, la plantilla platino. And because it's all part of this octahedron system, the templates, when you work with one, you work with them all to some degree. Y como todas son partes de este sistema de plantillas octaédricas, cuando trabajamos con una, en cierto grado trabajamos con todas. And I'm very happy that there are so many of you that are present or taking part in this template of infinite love. Y estoy tan feliz de que hay tantos de ustedes que estén participando, ya sea presentes ahora o luego, en este evento con la plantilla del amor infinito. As you continue the series, we'll work with the templates of infinite compassion, infinite presence, and infinite wisdom. Al continuar con la serie, vamos a trabajar con las plantillas de compasión infinita, de presencia infinita y de sabiduría infinita. All right, let's go to the next slide, please. Vayamos a la siguiente, por favor. And then just let yourself feel the coherence that these octahedrons bring. They are the same in everyone. The location, the formation are the same in everyone. Y sintamos la coherencia que estas plantillas traen a cada uno de nosotros. Son iguales para cada uno en lo que hace a su forma y su ubicación. But what makes them unique is it's like geometric fingerprints that are different in each one of the templates. Pero lo que las hace únicas para cada persona son patrones geométricos únicos que, del mismo modo que las huellas dactilares, están presentes en cada uno. And it is always according to your inner wisdom. Y siempre es de acuerdo a tu sabiduría interior. This is the template we work with today. Esta es la plantilla con la que trabajamos hoy. Begins at the heart, Comienza en el corazón, expands mid-collarbone, mid-clavicles, se expande a la mitad de la clavícula en cada lado and meets at the nose. y se encuentra en la punta de la nariz. So if you like, you can just tap that area, tap your heart, Entonces podemos hacer pequeños golpecitos, primero en el corazón, tap out to the clavicles, ahora hacia afuera, a la parte media de las clavículas, and tap on the tip of the nose. y ahora hacemos golpecitos en la punta de la nariz. Next slide, please. Siguiente. Oh, I wanted to just say this to you. This is Decirles esto. this is a DNA strand that collapsed upon itself in the shape of an octahedron. Esta es una capa de ADN que colapsó en sí misma, tomando esta forma de octaedro. When I first started seeing octahedrons, I was a bit disappointed because other people were seeing lots of very complex patterns and my ego got in the way. Cuando yo empecé a ver octaedros, estaba un poquito decepcionada porque veía que otras personas hablaban de otros patrones y se me cruzó mi propio ego. But I accepted what I was shown and I taught about these octahedrons. Pero acepté lo que se me mostraba y hablé acerca de los octaedros. And about 5 years into teaching octahedrons, I read this story in a scientific journal. Y luego de estar 5 años enseñando sobre los octaedros, leí esta historia en un diario científico. Scientists were trying to find a pattern for the DNA to collapse upon itself to support nanotechnology.
Los científicos venían buscando un patrón donde el ADN pudiera colapsar para sostenerse a sí mismo. And they were not having great success until one day Esto era para poder sostener la nanotecnología y no venían teniendo éxito hasta que un día the DNA collapsed upon itself in the shape of an octahedron. el ADN colapsó en sí mismo en la forma de un octaedro. And then they had the proper geometric pattern to support their nanotechnology. Y luego ahí tuvieron el patrón geométrico adecuado para poder apoyar allí su nanotecnología. So the octahedron helps to create good foundations for all this universal energy that we are learning to channel. Entonces los octaedros crean buenos apoyos, buenos fundamentos para toda esta energía universal que estamos aprendiendo a canalizar. Remember, I see us all as channels, and we're learning to channel more of who we are. Recuerden que yo nos veo a todos como canales, aprendiendo a canalizar más de quienes somos. After that, I no longer complain to those who would listen to me about, oh, it's only octahedrons. Aparte, luego de eso, ya no me molestaba a aquellos que escuchaban cuando yo hablaba de octaedros, decían, no, es nada más que eso. Next slide, please. Siguiente. And this is the octahedron that we have in the mastery cards, and the attribute of mastery is integrity. Y este es un octaedro que tenemos en las cartas de maestría, en la carta de maestría de la integridad. So when you work with your template of infinite love today, and all the other templates we will work with in this series, Así que cuando trabajemos con la plantilla del amor infinito y con todas las demás plantillas en esta serie, you strengthen the integrity of your energy to be able to channel through all the exquisite energies more of who you are. estás fortaleciendo la integridad de tu energía para traer todas las energías exquisitas de quien tú eres, So you become more of who you are. para volverte más de quien tú eres, Live more of who you are. vivir más de quien tú eres. Take a deep breath, everyone. Tomemos todos una respiración profunda. Let us love ourselves, and then let us love one another as we have gathered in this place. Amémonos a nosotros mismos y luego amémonos unos a otros que nos hemos reunido en este lugar. The energy is flowing beautifully throughout the cells of the body already. The cells are responding. La energía está fluyendo de manera muy bella a través de todas las células de nuestro cuerpo. Las células ya están respondiendo. So this is a beautiful image I would like you to keep in mind as we go to the template of infinite love. A medida que vayamos a la plantilla del amor infinito, me gustaría que recuerden esta hermosa imagen. Next slide, please. Siguiente. And we are done. All Y right. hemos terminado. Thank you, David. Gracias, David. Okay. Now, let us bring forward our beautiful Graciela. She is here to tell us about the waves of energy that we are riding, and then we will integrate that in our session. Y yo estoy aquí para contarles un poco sobre las energías astrológicas que estamos cabalgando y traerlas a nuestra sesión. And I will ask Oliva to translate me, please. Oliva will translate. Oliva me va a traducir al castellano. Well, today it's the full moon in the sun is in Leo and the moon is in Aquarius. Hoy es luna llena, el sol está en Leo y la luna en Acuario. Gracias. August began with more than half all the planets in fire signs. Agosto empezó con más de la mitad de los planetas en fuego. And it will end with more than half in earth signs.
y va a terminar con más de la mitad en el signo de tierra. And it is quite uncommon, so many elements changing. Y es poco común que tantos elementos cambien. And so in this month, in August, we are traveling from fire to earth, Así que en este mes, en agosto, estamos viajando del fuego a la tierra, from spirit to the body. del espíritu al cuerpo. And at the middle of the month, in August 18, the A la mitad del mes, en agosto 18, Mars, Venus, and the Sun will enter the sign of Virgo. Marte, Venus y el Sol van a entrar al signo de Virgo, al signo de Virgo, Yes, which is a realistic energy, que tiene una energía realística and it asks us to become concrete and useful. y nos pide que seamos concretos y productivos. Yes, thank you. So, beginning with the fire, which the fire element where we are now, Así que empezando con el elemento fuego, donde estamos ahora, there is an intense calling to become who we were born to be. existe un llamado muy fuerte a ser quienes nacimos para ser. To become as true to ourselves as we can, A ser verdaderos con nosotros mismos lo más que podamos yes, and to express what we came here to express, to manifest. y para expresar lo que venimos a expresar y manifestar. And then in the middle of the second half of August, Y en la segunda mitad de agosto, when the energy shifts towards the creation of earthy forms, cuando la energía cambia a la creación de formas terrenas, it's time to manifest structures to channel our creative energies. es tiempo de manifestar estructuras para canalizar nuestras energías creativas. The earth is asking us to take our dreams seriously La tierra nos está pidiendo que tomemos nuestros sueños seriamente and to make them happen, to find ways to make them happen. y encontrar maneras de hacerlos posible. So we are in a nice opportunity to revisit our soul's journey Así que tenemos una muy bella oportunidad para visitar de nuevo nuestro viaje del alma, from spirit to the body, del espíritu al cuerpo, and to manifest who we are and what we are here for. y manifestar quiénes somos y a qué venimos. So it is a nice time to go within, do some soul searching, Así que es un muy buen tiempo para ir hacia adentro y hacer como una búsqueda del alma, to clarify what we experienced during the past eclipse season, para clarificar qué es lo que experimentamos en la sesión de eclipses and to go deeper on the layers of our dreams, e ir más profundo a las capas de nuestros sueños and find practical ways to manifest them y encontrar maneras prácticas de manifestarlos and to set them into motion. y ponerlos en movimiento. And this full moon is, the moon is opposing Mars, En esta luna llena, la luna está en opuesto a Marte and this can make us kind of moody or short-tempered. y nos puede hacer que tengamos como carácter medio difícil. So it is important to watch for impulsive actions or reactions, Y así que es importante poner atención si tenemos reacciones impulsivas
and a good time to find a positive channel for the energy. Y un buen tiempo para encontrar un canal positivo para esta energía. Because it's a passionate energy, high energy flowing, Porque es energía apasionada y muy alta. so we can channel it in positive ways. Entonces, para canalizarla en maneras positivas. Yes, this full moon is in Aquarius, which is the archetype of new communities, new thinking. Esta luna llena es en Acuario, que es el arquetipo de nuevas comunidades, nuevos pensamientos. So it can inspire us with new ideas, new ways to transform our world. Así que nos va a inspirar con nuevas ideas, nuevas maneras de transformar nuestro mundo. And it is time to review and release patterns of belief that no longer serve us. Y es tiempo de revisar y dejar ir patrones que ya no nos sirven. To rewrite our stories, to write new stories Para escribir nuevas historias of love and change, nuevas historias de amor y cambio, instead of lack, fear, or ignorance. en lugar de miedo, ausencia o escasez e ignorancia. Yes. So it is time to connect with our dreams and to dare to dream new dreams. Así que es muy buen tiempo para conectar con nuestros sueños y atrevernos a vivir nuestros sueños. And honoring our deepest truth Y honrar nuestra verdad más profunda and find practical ways to manifest them. y encontrar maneras más prácticas de manifestarlos To contribute to our world. para contribuir a nuestro mundo. So it's a good time to look deeper to our true passions Así que es muy buen tiempo para ver más profundo nuestras pasiones verdaderas, perhaps some that we have left behind, tal vez algunas que dejamos atrás, y focus on what brings joy to our hearts y enfocarnos en aquello que nos trae gozo al corazón and what we are being called to bring to the world. y a lo que hemos sido llamados para traer al mundo. We are after the eclipse season in a very huge manifestational energy for the next month. Después de todos estos eclipses, hay una energía muy grande para manifestar durante el siguiente mes. So it is a very good time to channel that energy, Así que es muy buen tiempo para canalizar esa energía, to dream new worlds para soñar nuevos mundos and create them y crearlos, step by step. paso a paso. And it's also a time to put things in order También es tiempo para poner las cosas en orden and to remember that the result of our current actions y para recordar que el resultado de nuestras acciones presentes will have very lasting effects in the future. va a tener grandes resultados en el futuro. Okay. Thank you very much, Oliva. Thank you. Thank you, Peggy. Thank you very much, Graciela. This gives us a lot to think about. Esto nos da mucho para pensar. Graciela is a wise woman. She delivers everything quietly and gently with a smile, and then you think about it all. Dice que soy sabia, que yo voy entregando las cosas como tranquila y con una sonrisa, y nos da tiempo para pensar. Many of you will want to rewind this and listen to this again. Dice que muchos de ustedes tal vez quieran volver a escuchar esto de nuevo después. It's very interesting for me and my husband. We're going to
put our house on the market to sell. Y es interesante, mi marido y yo estamos por poner nuestra casa en venta. It's time for someone else to love this home. Ahora es tiempo para que alguien más ame esta casa. And I'm going through all of my things, and I would like to live a moderate, minimalistic life. Y estoy revisando todas mis cosas y me gustaría vivir una vida moderadamente minimalista. And so I ask myself, do I wish to continue to care for this thing, or can somebody else care for it and enjoy it more? Así que me voy preguntando, ¿quiero continuar cuidando esto o tal vez quiero que alguien más cuide y disfrute de esto? And I'm finding it reflecting through my own being, and it's reflecting through my work. It's an amazing, it's a lot of work, but it's well worth the effort. So whatever you have in front of you now. Y veo cómo esto se refleja en mí misma y también en mi mundo. Lleva bastante esfuerzo, pero les sugiero que lo que sea que tengan enfrente ahora, May you continue to do it wholeheartedly and know what you do now will affect for many, many years to come. que continúen haciéndolo de todo corazón, sabiendo que lo que sea que hagan ahora va a durar por muchos años. Ah, Lark, nice to see you here. Lindo Good. verte, Lark. And Maria, our Maria in Hungary, she says it perfectly. Fission and fusion, multidimensionally on all levels. Y María de Hungría nos dice fisión y fusión, multidimensional en muchos niveles. Well, it's time for us to calibrate through this template, and it's not going to take long, this one. Es tiempo de calibrar en esta plantilla y no nos va a llevar tanto tiempo esta. And so we spent a lot of time beginning to set the stage for today's event and for the events to come as we continue through the next three phases of the moon. Entonces hemos dedicado todo este tiempo para preparar este evento y también preparar el terreno para las siguientes 3 fases de la luna. All right. And you all show the core of your being beautifully. Let us touch one another a bit more, please. Y todos ustedes muestran el centro de su ser de una manera muy bella. Toquémonos energéticamente, por favor. Let us each affirm in the energy of infinite love. Cada uno afirmemos en la energía del amor infinito. I am alive. Estoy viva, I am electrical. soy eléctrica, I am transformative. soy transformadora. Placing your hands on your heart, Pon las manos en tu corazón. the energy of infinite love. La energía del amor infinito It is in every cell of my body. está en cada célula de mi cuerpo. It is in every layer of my DNA. Está en cada capa de mi ADN. It is in every life fiber of my being. Está en cada fibra de luz de mi ser. I choose to infuse, to live, to practice the energy of infinite love. Elijo infundir, vivir, practicar la energía del amor infinito. I am wholehearted, multidimensional me. Soy de todo corazón multidimensional. Me. Me. Mi, yo. Me. I am wholehearted, multidimensional me. And so we stand side by side in the spirit. Entonces estamos parados uno al lado del otro en este espíritu. And the energy of Anya, who brought through these templates and brought through the lattice, arrives. Y la energía de Anya que trajo estas plantillas y trajo el entramado, ella arriba. Let us tap the heart center in Hagamos, celebration. hagamos golpecitos en el centro corazón, en celebración. This is the beginning of this template. Este es el comienzo de esta plantilla. And hold open your hands. Sostén tus manos abiertas. And the pattern that you co-create shows one of everything that you have learned and developed and the blessings that you may now have from these events.
Y el patrón muestra todo lo que has aprendido, desarrollado y las bendiciones que tienes ahora, que traes a este evento. From the energy of the one known as Anya, there is an acknowledgement of the truth and the foundations of truth you have been co-creating all along. Desde la energía de Anya hay un reconocimiento de la verdad y de la energía de la verdad que has traído. It gives you this deep, full foundation personally and collectively. Esto te trae este fundamento fuerte, profundo, personalmente y colectivamente. And as you begin to acknowledge this template together in this coherence of collective energies, Y a medida que comienzas a reconocer esto en esta reunión de energías colectivas, juntos, is an opening for greater empowerment, for you have indeed accomplished the ability to co-create. es una apertura a un mayor empoderamiento, porque de hecho has desarrollado la habilidad de co-crear. There is an honoring, a multidimensional honoring, for you understand beyond the competition into the energy of co-creation, the new ways of understanding and expressing open. Hay un honrar porque comprendes que las energías de la competencia se transforman en la energía de co-creación de una manera mucho más positiva. And you inspire others to wake up and come into this awareness according to their inner wisdom. E inspiras a otros a despertar y entrar en esta conciencia de acuerdo a su sabiduría interior. Your presence becomes very powerful beyond the words. Tu presencia se vuelve muy poderosa, más allá de las palabras. However, the communication is needed. You will be inspired with the words. Sin embargo, la comunicación se necesita, vas a ser inspirada con las palabras. All right. Then if you would, just tap the tip of your nose. Ahora, por favor, da golpecitos en la punta de tu nariz. So you've gone from the heart to the tip of the nose of this template. Así que has ido del corazón a la punta de la nariz de esta plantilla. And again, opening up, Y nuevamente abriendo las manos, allowing the reconfiguration of your unique language of geometric patterns to form. permitiendo que se forme la reconfiguración de tus patrones únicos geométricos. There is a recognition of the existence of the work of all that you have done that brings you to this point. Hay un reconocimiento de todo el trabajo que has hecho que te trae hasta este momento. And there will many who will see you and feel that it was easy, but you know that you have been making effort, and that's what brings about the change. Y van a haber muchos que van a pensar que fue fácil, pero tú sabes que llevó un trabajo, un esfuerzo, y eso es lo que trae el cambio. So it is for you to decide, is the effort easy or is it challenging? Entonces se trata de que tú decidas, ¿el esfuerzo es fácil o es desafiante? And sometimes the effort will feel very easy, and other times there are things you will need to learn to make the effort. Y algunas veces el esfuerzo parecerá fácil y otras veces habrá cosas que necesitarás aprender para hacer el esfuerzo. The energy of what you know as success, to follow through. You've planted the seeds. There are many things ready to blossom and open. La energía del éxito, lo que se trata de darle seguimiento. Has plantado muchas semillas y ahora están listas para florecer. As the template is calibrating, you are coming into greater harmony with the energetic powers of the universe that are appropriate for you. A medida que la energía se recalibra, estás
listo para recibir los patrones energéticos, los poderes energéticos del universo. I'm doing my best to find the words to describe this particular part of the calibration. Estoy haciendo lo mejor que puedo para encontrar palabras para describir esta parte en particular de la calibración. The efforts that you make, the work that you've done is about to show so much more than you ever expected. El esfuerzo que has hecho, el trabajo que has hecho, va a mostrar tanto más que lo que nunca antes habías esperado. So the calibration and the configuration of the geometric patterns that are important to you Entonces la calibración, la configuración de los patrones energéticos que son importantes para ti, supports you as you follow through on what Graciela had advised us to think about and do. te apoyan a medida que das seguimiento a lo que Graciela nos sugirió. She asked us to be more true to ourselves and to Ella- express the creative dream we came here to manifest. Ella habló de ser verdaderos con nosotros mismos y expresar el sueño creativo que vinimos a manifestar aquí. And this is a balanced sense of self. And now you get to express more of yourself with greater power. Y esto es un sentido del ser equilibrado y ahora tienes para expresarte a ti mismo con mayor poder Because you trust your sense of soul, your sense of self. porque tú confiaste y confías en tu sentido del ser, tu sentido de alma. Now you get to see more of why you're here because you're ready. Each one of us are now ready. Y ahora puedes ver más de por qué estás aquí, porque estás listo, estamos listos. Taking a deep breath again. Tomando una respiración profunda nuevamente. In the energetic pattern, so this has been pattern number 1, pattern number 1 at the heart, pattern number 2 at the tip of the nose. Este fue el patrón número 1 en el corazón, patrón número 2 en la punta de la nariz. Pattern number 3, tap on the back of the right shoulder. Patrón número 3, vamos a hacer golpecitos en la parte de atrás del hombro derecho. This is a recalibration of breaking with the old ways of expressing ego and self. Esta es una recalibración de romper con las viejas maneras de expresar ego, The old ways that no longer serve. las viejas maneras que ya no sirven. And it opens for the potentials to be fulfilled that are yours to fill. Y abre a los potenciales para llenarse, potenciales que tú tienes para llenar. Open, feel the energy on your shoulders. It will become less heavy. Ábrete, siente la energía en tu hombro, se va a volver menos pesado. There is the wave of letting go of the old baggage that is offered on many levels from within your being and from the universe itself. Está la onda de dejar ir viejos equipajes que está mostrándose desde tu propio ser y desde el universo. It is a gift of a wave of cleansing and recalibrating. Es una onda de regalo, de limpieza y recalibración. To release the old attachments to the old ways of being. We all have them. Para liberar los viejos apegos a las viejas maneras de ser. Todas las tenemos. You're ready to make decisions. There are decisions you've been waiting on, and now you're ready to make clearer, clean decisions. Estás listo para tomar decisiones. Hay decisiones que han esperado y ahora estás listo para tomar decisiones más claras. This is so beautiful energetically, that release, and then you have more support.
hay una liberación energética muy bella y luego tienes más apoyo. Very nice calibration, everyone. Una muy linda calibración. All right. Allow your body to make the shifts, the energetic realignments that are appropriate for you. Permite que tu cuerpo haga los cambios, las alineaciones energéticas apropiadas para ti. Let us go to point number 4, which is on the back, mid-shoulder. Ahora vamos al punto número 4, que es en la parte de atrás, en el hombro izquierdo. You can tap for a moment. Pueden hacer pequeños golpecitos por un momento. And again, your energetic alignment of time and space and opening is shifting in your perceptions. Y nuevamente tu alineación energética de tiempo, espacio y apertura está cambiando en sus percepciones. Again, you are presenting this most beautiful pattern of energy filled with the beauty of spiritual physics. Están mostrando este hermosísimo patrón de energía llena de física espiritual. The time and space, there is an expansion of the consciousness that allows for you to see more clearly the promises you made to yourself and to the collective. El tiempo y el espacio es una expresión que te permite ver más claramente promesas que te hiciste a ti mismo, más allá del tiempo y del espacio. From within your own being, and as we stand side by side, there is an energy of support and nurturing. Desde dentro de tu propio ser, mientras estamos parados unos al lado de otros, hay una energía de nutrición. As we work with this template, A medida que trabajamos con esta plantilla, you are being supported to think with your heart, the wisdom of the heart with greater clarity and focus. estás siendo apoyado para pensar con tu corazón la sabiduría de tu corazón con claridad y enfoque, To come into the level of intelligence that is needed to co-create now. entrar en el nivel de inteligencia que se necesita para co-crear ahora, To grow in the agreements and the co-creative efforts to cooperate during this time of change. para crecer en los acuerdos y los esfuerzos co-colaborativos necesarios para co-crear en estos tiempos de cambio. It is within each one of us in our own unique ways. Está dentro de cada uno de nosotros en nuestras formas únicas para cada uno. And I look up and I see where Sandra has written the word innocence. It is pure and it is a new level of innocence. Y levanto la vista y veo lo que escribió Sandra, que es inocencia, es pura inocencia. How beautiful. Muy bello. It is the energy of infinite love, alive, transformative, Es la energía del amor infinito, viva, transformadora, electrical. eléctrica. Make it strong in this time of the fire. Hazla fuerte en este tiempo del fuego. It is a beautiful, pure phoenix energy that we all are. Es una hermosa, pura energía fénix que todos somos. And then we bring it here on earth for this transformative time. Y luego lo traemos aquí a la tierra para este tiempo transformador. Take a deep breath. Tomemos una respiración profunda. Let's look at point number 5. Vayamos al punto número 5. Tap right here in the middle of the clavicle in the front, please. Tapping en el medio de la clavícula del lado derecho, por favor. And again, the templates become alive with the geometric patterns of your unique language. Y nuevamente la plantilla se vuelve viva
con la energía de los patrones energéticos geométricos propios a ti? And you are choosing to stand in your power to be part of the change. Y estás eligiendo pararte en tu poder, ser parte del cambio, An evolutionary influencer, alguien que influencia de manera evolucionaria, an evolutionary activist. It depends upon what you choose to do. un activista evolucionario, dependiendo de lo que elijas hacer, Learning how to use the energy of your power of infinite love in the wisest ways possible. aprendiendo a utilizar el poder de la energía del amor infinito de las maneras más sabias posibles. Each one of you has your own unique dream of how you choose to contribute. Cada uno de ustedes tiene su único sueño propio de cómo elige contribuir. And here we are from all over the world gathering together, and we say yes. Y aquí nos reunimos desde todo el mundo, nos reunimos juntos y decimos sí. Yes to ourselves, yes to one another. Sí a nosotros mismos, sí unos a otros. And as we present with this beautiful template of infinite love and the geometric patterns keep talking, Y mientras nos presentamos con esta hermosa plantilla de amor infinito y los patrones geométricos continúan hablando, we understand the importance of building communities of communication all over the world. comprendemos la importancia de construir comunidades de comunicación en todo el mundo, For we complement one another. porque nos complementamos unos a otros. There you go. So what I'm seeing is this energetic pattern that looks like a puzzle, and we bring together our talents, skills, and abilities. Lo que estoy viendo es un patrón energético que se muestra como un rompecabezas y cada uno trae sus talentos, habilidades, aptitudes propias. For as we are united and unique, we make that wholeness of pattern Porque a medida que somos unidos y únicos, hacemos esta totalidad de patrones. this template, as we stand together, is a key to opening up the new information in consciousness. Esta plantilla, en la medida que estamos parados juntos, abre información que es clave en la conciencia. And because of the harmony and the coherence, this becomes very powerful, personally and collectively. Y de acuerdo, y en razón de la armonía y la coherencia, se vuelve muy poderoso. Pay attention to your new ideas. Pon atención a tus nuevas ideas. Ah, so you like evolutionary influencer. Así que les gusta la expresión alguien que influencia evolucionariamente. You are, each one of you, Cada uno de ustedes lo es, as much or as little as you choose to be. tanto o tan poco como cada uno elija hacerlo. And you all chose with great enthusiasm before you got here. Y todos ustedes lo eligieron con mucho entusiasmo antes de venir aquí. Stand by, everybody. It appears as though we may have lost Peggy's signal for a moment. Aguardemos un momento. Pareciera que perdimos la señal de Peggy por un momentito. So we will rejoin Peggy as we are able to. Vamos a reunirnos con Peggy en la medida que podamos.
Well, thank you for your patience. Así que gracias por su paciencia. She should be back soon. Esperamos que ella esté regresando pronto. At least we hope so. Por lo menos lo esperamos. Time will tell. I hope that the power did not go off where she is. Esperemos que se solucione donde ella está. Because the bridge seems to be stable. El puente aparenta estar estable, And we'll bring her back on as soon as we can. así que esperamos poderla traer de regreso lo antes posible. Graciela, could you banter for just a moment while I try and get in touch with Peggy? Can I what? Banter, just keep the audience Okay. engaged, please. Yeah. Thank you. Okay. David va a intentar conectarse con Peggy y yo lo que voy a ir haciendo es leyendo un poquito lo que cada uno compartió en el chat como para tener alguna información. I will continue reading what you share in the chat. Susana shared that the light in our templates are helping to melt everything so that Peggy comes back. Susana pide que la luz de nuestras plantillas derritan todo para poder continuar. And Nidia mentions that the energy is so strong. That's what's happening. Nidia dice que la energía es muy fuerte y eso es lo que está ocurriendo. Alguien comenta sobre energía que percibe en la garganta. Leonela is talking about the energy she feels in the throat. And ¿alguien más quiere compartir algo? Anybody else wants to share things? I'm trying to keep up. Susana mentions that she feels the aroma of all the symbols of light of the template bathing, and their aroma is pure growing love. Susana habla de que hay un perfume, un aroma de todos los símbolos de luz de la plantilla que nos están bañando en luz y amor puro. Juana shares that she wants to feel love for herself, embrace herself with a balanced ego, a process of empowering her sense of feeling. Juana nos dice que quiere sentir amor infinito por sí misma, abrazándose a sí misma con amor, con un ego equilibrado, un proceso de empoderamiento de su propio sentido del ser. Graciela? Yes? I just spoke with Peggy. She's having some internet connectivity issues. She's going to attempt to contact you through WhatsApp. Ok. Peggy está teniendo algunas dificultades con su internet, así que va a intentar comunicarse conmigo a través de WhatsApp. And her concept is that she may be able to speak with you and have you just relate what she's saying, but both in English and perhaps in Spanish as well. Oh, so okay. Maybe you can repeat what she says in English, and Oliva then could translate into Spanish. Yes, I think that would be great. Yeah. Peggy va a llamarme y va a compartir yo voy a compartir lo que ella va diciendo en inglés y Oliva va a traducir al castellano. And apparently her WhatsApp is not working. Y aparentemente tampoco funciona su WhatsApp. No, I haven't. Let me see what I can do to get in touch with her. Okay. David va a intentar nuevamente conectar con ella.
Bella says that we are empowered even though our teacher guide is out of temporary touch. Bella Marie comenta que estamos siendo empoderados aun cuando nuestra maestra guía está fuera de contacto por unos momentos. Yes, yes. I've got Peggy on a cell phone. I'll put her on speakerphone, and perhaps you can translate her as she comes across my speakerphone. We'll give it a shot here and see what we can do. Ok. Peggy va a hablar a través del teléfono de David. Vamos a ver qué podemos escuchar. Can you hear me? So can we hear you, Peggy? Grok, can you hear Peggy now? Can you hear me? I can hear you. Hello? Yes, yes, yes. Graciela is saying she can hear you. She can hear me. Yes. Yes. Okay. ¿La escuchamos? There online, you can hold Yes. me up to the... Hold on just a moment. Let me unplug my headset and see if I can get you directly there. Hold on just a moment. Thank you. Aguardemos un momento. Peggy, go ahead. Okay, can you all hear me now? ¿La pueden escuchar ahora? All right. We're Yes, gonna Peggy. keep going here. So we were Okay. on point number 5. Así que habíamos trabajado con el patrón número 5. I'm going to ask you to take a nice deep breath. Tomemos todos una respiración profunda. There we go. Now I can feel the energy connecting again. Y ahora puedo sentir la energía conectando nuevamente. It is an energy pushback I am seeing of what has been, but now we're able to go beyond to what can be. Una energía que nos empuja, una energía de lo que ha sido y que ahora nos lleva a lo que puede ser. We are moving into a new beginning, everyone. Estamos entrando en un nuevo comienzo. Let us now go to point number 6. Vamos ahora al punto número 6. And Graciela, if you'll help me, like hopefully you're on the screen, and if you would tap the left front part of your clavicle so everybody can see that part, please. Ok, sí. Ahora vamos a hacer golpecitos en la parte de la clavícula del lado izquierdo, adelante. And what is showing now in this pattern is that the information encoded within your DNA speaks through your physical body. Y lo que se muestra en este patrón es que la energía de tu ADN está en tu cuerpo físico. Wow, the pattern shows very clearly there are still so many inner resources we have yet to tap into. Le está hablando a tu cuerpo físico, mostrando que hay tantos recursos, tantas fuentes que están disponibles. Each one of us is going to tap into new levels of what it means to feel supported and secured. Cada uno de nosotros va a tocar nuevos lugares de lo que significa ser apoyado y estar seguro. It's coming from deep within the multidimensional part of yourself. Está viniendo desde muy profundo en el interior de una parte multidimensional de ti. That as you align with this part of yourself, you align with the energies that nature offers here on this planet. Y en la medida en que te alineas con esto, te alineas con las energías que la naturaleza ofrece aquí en el planeta. And all of us will be able to better understand and apply the aboriginal meanings of life and energy on this planet. Y cada uno de nosotros va a poder ser capaz de comprender nuestro significado original de la vida aquí en este planeta. It is very clear in this point you are being offered great help from the planet and from all the natural forces around you. Es muy claro en este punto
que se te ofrece ayuda del planeta y de todas las fuerzas naturales a tu alrededor. As the new patterns configure within your template, let us honor the earth, let us honor the energies of nature. A medida que estos nuevos patrones se configuran, honremos a la tierra, honremos a la energía de la naturaleza. Let us honor the teachings that have been upon this planet. Honremos las enseñanzas que han habido en este planeta And open to build into new ways with great respect and integrity. y abrámonos a construir en nuevas maneras con gran respeto e integridad. Template of infinite love, activated and integrating with the energy waves of the universe of this time. La plantilla del amor infinito, activada e integrada con la energía del universo en este tiempo, Encourages us to bow to one another and take the leap to the next level. nos alienta a honrarnos, a hacer una reverencia a unos a otros y dar el salto. We're just about done. Ya casi hemos terminado. Focus in your center below, 24 inches, 60 centimeters beneath your feet. Enfócate en tu centro de abajo, 24 pulgadas, 60 centímetros, bajo tus pies. Know that you are ready to begin anew. Y sabe que estás listo para comenzar de nuevo. Enjoy the enthusiasm of this energy. Disfruta el entusiasmo de esta energía. Know that you're ready to learn in this great educational system of the universe. Y sabe que estás listo para aprender en este gran sistema educativo del universo. You are in the grandest university. Estás en la universidad más grande. And as this template of infinite love becomes stronger within you and more coherent, your presence becomes stronger. Y a medida que esta plantilla del amor infinito se vuelve más fuerte y más coherente, tu propia presencia se vuelve más fuerte. It is very clear that it is time for a new learning curve. Está muy claro de que es tiempo para una nueva curva de aprendizaje. And in the energy of infinite love, we manifest that learning curve according to our wisdom. Y en la energía del amor infinito manifestamos esa curva de aprendizaje de acuerdo a nuestra propia sabiduría interior. Focus on your center above. This is point number 8. Ahora en el punto número 8, enfócate en tu centro de arriba. Know that the potentials are very real and rare for this time of change. Y sabe que los potenciales son muy reales y muy raros en este tiempo de cambio. Each one of you be ready for your inspirations. Cada uno de ustedes estén listos para sus inspiraciones. And through the recalibration of the coherence you have created here today, Hasta para la recalibración de la coherencia que han integrado hoy, you will find yourself being able to follow through on the inspirations and co-create your life of choice. van a encontrar que pueden dar seguimiento a sus co-creaciones y co-crear su vida de elección. There is an honoring of the coherence that you have created within yourself by saying yes today. Hay un honrar de la coherencia dentro de ustedes, dentro de cada uno, por haber dicho que sí hoy. And in point number 9, I ask you to focus within the core of your being. Y en el punto número 9 te pido que te enfoques en el centro de tu ser. And this is the
pattern that we finish with. Y este es el patrón con el que terminaremos. Remain flexible. Remain ready to adapt because you are co-creating together. Permanece flexible, permanece listo para adaptarte, porque estamos co-creando juntos. Look deeply and pay attention to that which motivates you, keeps you going. Mira profundo aquello que te motiva, que te mantiene andando. Pay attention to when to be still and when to take action. Pon atención a cuando estar en quietud y cuando tomar acción, For the energy of healing deep within and all around you is very present. porque la energía... Can you repeat that? I missed it. For the energy of healing is deep within you and all around you. Thank you. Porque la energía de la sanación está profundo en tu interior y todo a tu alrededor. You will be required to be very mindful of when to give, when to receive. Se te va a requerir estar muy consciente de cuándo dar y cuándo recibir. To be aware of the differences of opinion all around you. Estar consciente de las diferencias de opinión, todo a tu alrededor. We ask you to hold to your agreement to build in the new foundations of infinite love. Te pedimos que te mantengas en tu acuerdo de construir en los nuevos fundamentos del amor infinito. The new beginnings are finally here. Los nuevos comienzos finalmente están aquí. Blessings, accept them into your own life. Again, please. Can you repeat, Peggy, please? Blessings of the new beginnings and then bring them into your own life. Bendiciones de nuevos comienzos. Tráelas a tu nueva vida And bring them into the world. y luego llévalas al mundo. Taking a deep breath, everyone. Tomemos una respiración profunda todos. All right, everybody. You see here. Looks like I can come back in just a moment. Parece que Peggy va a poder regresar en un momento. Ask everyone, how are you feeling? And then Graciela, tell me what you're saying. Peggy les pregunta cómo se sienten y por favor compartan en el chat. Yo voy a ir comentando. Very beautiful. This show us that we can do in new ways. Vemos que podemos hacer en nuevas maneras. Excited, entusiasmado. Connected, conectado. Hopeful, esperanzado. Relax and in peace, relajado, en paz. Happy, feliz. Light and very awake, liviano y muy despierto. Empowered, empoderado. Thank you, Graciela. I'm back. Oh, Peggy's back. Peggy está de regreso. Hi, everybody. Hola a todos. Hola todos. I went to another place, Me fui a otro lado, but I was not letting go of those patterns. You are speaking so clearly. pero no iba a dejar ir estos patrones. Están hablando tan claramente. Yes, Carol, a demonstration on being ready to adapt. Sí, Carol, una demostración de estar listos para adaptarnos. I absolutely love us. Absolutamente nos amo. What an event. ¡Qué evento! Good to see all of you here today. Muy bueno verlos a todos ustedes aquí hoy. Graciela, did you see Peggy just freeze again?
Yes, Peggy se volvió a congelar, como podemos ver. Okay, well, let's see if I can get her back on the phone. That seemed to be working for a while. Parece que funcionó por un ratito. Anyway, she was ending, I think, but So, yeah. so please stand by, everyone. I'm going to patch Peggy through here the best I can. Stand by. Aguardemos todos, por favor, un momentito en línea. Oh. I'm back. Can you hear me? Ahí está de regreso. Yes, we can hear you. All right. In another time and place, En otro tiempo y espacio, en otro lugar y espacio, I would have been in tears. en otro momento hubiera estado llorando, What I saw was how connected we are, and I just stayed. pero pude sentir cuán conectados estamos y aquí estoy. And so, what I would say to each one of you is until the next time. Así que lo que les voy a decir a cada uno de ustedes es hasta la próxima vez. Infinite love, everybody. Amor infinito para todos. Thank you, Graciela. Beautiful. Thank you so much for everything. Thank you, Peggy. My pleasure. Thank you, Bernie, for being here today and for our Hungarian community. Gracias a Bernie y a la comunidad. Köszönöm. Thank you, Oliva, for being here today. Thank you. So much to have. We're always nice to have you. My pleasure. Thank you, David. Things stayed as stable as they could. Thank you, Peggy. Thanks for your patience, everyone. Much appreciated. Muchas gracias a todos. And thank you to each one of you for being here and part of this calibration today for the templates of infinite love. Y gracias a todos ustedes por estar aquí y ser parte de esta activación de la plantilla de Amor Infinito. Sylvia and Patricia. I know I have to go before I have to go again, but it's so good to see you all here. Me tengo que ir antes de que me vaya de nuevo, pero es tan bueno verlos a todos aquí. And I would say thank you to the technology for allowing me to come back and to finish. Quiero agradecer a la tecnología por permitirme regresar y terminar. We are filling ourselves up again, everyone. Estamos llenándonos a nosotros mismos, querida, a todos. All right. Look forward to working with you as we continue through the templates of infinite compassion, the templates of infinite presence, and the template of infinite wisdom. Espero continuar trabajando con ustedes, con las energías de las plantillas de la compasión infinita, presencia infinita y, y sabiduría infinita. Yes, Giovanni, we are strong. Love Y, you. Giovanni, somos fuertes. Until the next time. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Sí.